कुछ बिहार की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन नगर पालिका का। बरसात के बाद शुरू होगा काम। सबसे बड़ा सवाल राजा के शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर है। जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। इस संबंध में नगर पालिका के प्रधान ने स्पष्ट कहा कि कुछ बिहार शहर के 7 और 20 नंबर वार्ड में जल निकासी की समस्या है। अगर कहीं पानी जमा भी हो रहा है तो वो कुछ ही देर में नीचे चला जा रहा है। हालांकि कुछ बिहार नगर पालिका के चेयरमैन रविन्द्रनाथ घोष ने कहा कि हेरिटेज का खिताब पाने जा रहे इस शहर में जल निकासी व्यवस्था को नए रूप से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले सूखा मौसम में काम शुरू हो जाएगा। जल निकासी व्यवस्थार एकेबारेई खराब अवस्था नय, सारा शहरों जल नेই, शुधुमात्र 7 नम्बर वार्डटा और 20 नम्बर वार्डेर टैक्सी स्टैंडटा। तो 20 नम्बर वार्डेर टैक्सी स्टैंड वार्ड जेटा 20 नम्बर वार्डे टैक्सी स्टैंड अल्प समय जलटा थाके, जलटा बेड़े जेते जेटू समय लागे। 7 नम्बर वार्डेर जे ड्रेनेज सिस्टेमटा आछे ओई ड्रेनेज सिस्टेमटाई गलद आछे, ओटा इउटार्न करे निয়েছে। ইউটার্নে কখনো জল যাবে না, ইউটার্নের লাস্ট মিডল জায়গাটায় নিচু, আর যেখান থেকে স্টার্ট আর যেখান থেকে আবার যা যুক্ত হলো সেই দুটো জায়গায় উঁচু। আমি গতকালই এমইডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ওভারসিয়ার এদের নিয়ে গেছিলাম, সমস্ত খতিয়ে দেখেছি। আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই যে কেএমডি এর একটা টিম একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে কুচবিহার শহরকে ঘিরে, এবং সেই তার কপিটা এমইডিকে দিয়েছে। এবং এই ড্রেনেজ সিস্টেমের উপরে এমইডিকেই দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর এই ড্রেন করার জন্য, বড় ড্রেন অর্থাৎ 2 মিটারের উপরে ড্রেনগুলো। 52 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট ওরা তৈরি করেছে। ফান্ডটা দ্রুত এলে তাহলে আমরা এই বর্ষার পরপরই, বর্ষার সময় করা সম্ভব হবে না, বর্ষার মধ্যে পেপারস ওয়ার্কটা কমপ্লিট হবে, ডিপিআর টিপিআর সব কমপ্লিট হবে, হয়তো কমপ্লিট হওয়ার পরে টেন্ডারও কমপ্লিট হবে। পুজোর পরে যে খরা মরশুমটা সেই সময় কাজগুলো শুরু হবে ড্রেনের।